अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल रखते हैं जो कि दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हालांकि अगर आज़ाद कश्मीर की आवाम के मुतालबात देखे जाएं तो वो बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं और उन पर अमल दरामद होना चाहिए, और अगर उन पर अमल दरामद किया गया तो उससे कोई क़यामत नहीं आने वाली। बिल्कुल उनके जायज़ और हक बजानिब खड़े हैं वो लोग। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके मुतालबात को फ़ौरन कबूल करे, फ़ौरन मुतालबात माने। और जब ये रिजीम चेंज शुरू किया गया था तो पाकिस्तान में तब्दील किया गया, ऐसी हुकूमत लाई गई जो ना अवाम की नुमाइंदा थी, ना अवामी मैंडेट उसे हासिल था, और उसे चंद लोगों की खुशनुदी के लिए उसे मैदान अमल में लाया गया। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की चलती फिरती हुकूमत को हटाया गया और उसके बाद ऐसी कठपुतली को लाया गया जो PDM-2 ही है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की मुस्तहकम हुकूमत को भी हटाकर ऐसी ही हुकूमतें कायम की गईं। तो जब ऐसी हुकूमतें कायम की जाएंगी जो चंद लोगों की खुशनुदी के लिए आएंगी, तो उन्हें सिर्फ ख्याल भी उन चंद लोगों का ही करना है जो उन्हें लेकर आए हैं इक़्तिदार में। अब यहाँ ये हो रहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। आज़ाद कश्मीर में 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है, जिससे निज़ाम जिंदगी ठप होकर रह गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानें, बाजारें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। दवाओं और अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। मुजाहिरीन के काफिले मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए रवां दवां हैं। सदर पाकिस्तान के हुक्म पर आज़ाद कश्मीर भेजी गई रेंजर्स वापस बुला ली गई, जिसका एक्शन कमेटी ने खैर मकदम किया। आज़ाद कश्मीर के कशीदा हालात पर वफाकी हुकूमत ने बरहमी का इजहार किया है। ये सिर्फ बरहमी है। अगर ये अपनी बात में सच्चे हैं तो इनके हाथ में है, ये उस कठपुतली वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कहें कि फ़ौरन मुतालबात कबूल किए जाएं। मुजफ्फराबाद के कमिश्नर मसूदुर रहमान और DIG यासीन कुरैशी को ओहदों से हटा दिया गया है। कशीदा सूरत हाल के बायस दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि वादी में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। एक्शन कमेटी ने हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद करते हुए मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से 2 नुकात पर बात करने की पेशकश की गई है, सिर्फ 2, जबकि अवाम ने 10 मुतालबात उनके सामने रखे हैं। अवामी एक्शन कमेटी का मीरपुर, भंबर और कोटली से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च दूसरे रोज भी जारी है। तमाम काफिले हुकूमत की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें उबूर करके पूंछ की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। जराई के मकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई। मुजाहिरीन के पथराव से ASP मीरपुर खावर अली और तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद समेत तमाम अजला में कशीदगी बरकरार है। मीरपुर डिवीज़न समेत आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट सर्विस रात गए से मुतासिर है, जिससे शहरियों को राब्ता करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रेंजर्स तलब कर ली है पुरतशद्दुद वाक़यात से निमटने के लिए। कानून साज असम्बली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अहम सरकारी इमलाक की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। गुज़श्ता रोज़ पुलिस से मुजाहिरीन के तसादुम के बाद हुकूमत ने रेंजर्स की तलबी का फैसला किया था। और अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि राना सनाउल्लाह, जो कि नून लीगी हुकूमत में मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, जो पहले धमकियां देते थे और कहते थे कि इमरान खान होगा या हम होंगे,
اب انہوں نے ایک دم یو ٹرن لیا ہے، بہت بڑی کلابازی ماری ہے اور کہتے ہیں کہ غیر مشروط طور پر گریٹر ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں عمران خان کے ساتھ۔ تو اگر عمران خان چاہتے ہیں تو ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ گریٹر ڈائیلاگ میں ادارے بھی شامل ہوں گے۔ وزیراعظم کے مشیر نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان آج کہیں کہ میں غیر مشروط طور پر ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ مذاکرات جب بھی ہوں گے غیر مشروط ہوں گے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جو پہلے شرائط رکھتے ہیں کہ پہلے یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مگر غیر مشروط۔ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک حقیقت ہے، پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے، اس لیے عمران خان تسلیم کریں کہ نواز شریف اور آصف زرداری بھی ایک حقیقت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سیاسی مذاکرات ہیں تو اس میں سیاسی جماعتیں ہوں گی، اور اگر گریٹر ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس میں ادارے شامل ہوں گے تو بات بنے گی۔ کیا بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اگر اتفاق ہو تو کوئی بھی عمل مشکل نہیں ہے، یعنی اب وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اب عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ اب یہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ جس طرح کہیں ہم عمران خان کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات ہیں کیا؟ ویسے تو ان کے 10 مین مطالبات ہیں، لیکن ان میں سے جو 3 اہم ترین ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پیداواری لاگت پر بجلی فراہم کی جائے، یعنی جتنی لاگت فی یونٹ آزاد کشمیر میں بننے والی بجلی پر خرچ ہوتی ہے، ہم اتنی لاگت ہم سے لی جائے اور ہم پر مزید ٹیکسز نہ لگائے جائیں۔ دوسرا مطالبہ ان کا ہے کہ گلگت بلتستان کے برابر نرخوں پر آٹا فراہم کیا جائے، یعنی جو وہاں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے گلگت بلتستان کی عوام کو وہی ہمیں بھی دی جائے۔ اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ اشرافیہ کی مراعات میں کمی کا مطالبہ ہے کہ اشرافیہ کی مراعات کم کی جائیں۔ اب میں نے یہ اس لیے آپ سے کہا کہ بالکل وہ مطالبات ہیں جو بالکل جائز ہیں، جو مانے جانے چاہیے، جو فوراً سے بھی پہلے قبول کر لینے چاہیے تھے، مگر ہماری حکومت ہمیشہ یہ تمام لوگوں کو تحریک انصاف کے کارکنان سمجھتے ہیں اور ان پر تحریک انصاف کے کارکنان کی طرح جبر، ستم، ظلم اور زیادتیاں روا رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کا حل جبری طور پر نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز کو ڈنڈے کے زور پر سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگلی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہڑتال کے باعث اشیاء خورونوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔